Wow, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali mainan teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, banyak sekali. Coba lihat. Wah, banyak sekali teman-teman. Wih, mantul. Wah, coba lihat. Oke teman-teman, di sini sudah ada ember ajaib teman-teman. Wow, kita kumpulkan satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu teman-teman. Wow, banyak sekali. Uhui. Wah, coba lihat. Ini ada mobil pembersih salju teman-teman. Wow. Wih, wih, copot teman-teman. Ini truk molen copot teman-teman. Wow. Kita taruh sini teman-teman. Wah, ini mobil ekskavator teman-teman. Wadidaw, mantap. Wow, coba lihat. Vum, 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 vum. Wah, keren. Wow, lihat. Ini mobil ekskavator lagi teman-teman. Wah, wah, mantap. Wah, lihat. Banyak sekali. Ada truk pasir teman-teman. Wow, truk pasirnya mantul ya. Mantap betul, mantap betul. Wah, ini ada maruk jalan teman-teman. Wow, keren. Wah, ini mobil pembersih salju teman-teman. Wah, coba lihat. Wah, seperti itu. Wah, keren ya. Wah, lihat sini ada mobil box. Membawa paket teman-teman. Wah, di sini ada mobil ekskavator lagi teman-teman. Coba lihat. Wow, simpan teman. Wah, ini ada bulldozer. Ini buat ratain jalan teman-teman. Oke, mantap. Wah, lihat bulldozer lagi. Keren. Taruh terus teman. Wah, ada truk pasir teman-teman. Mantap. Taruh teman-teman. Truk pasir lagi teman-teman. Wow. Wah, uang pasirnya. Mantap. Lihat, di sini ada pesawat, helikopter teman-teman. Helikopter. Di sini ada pesawat terbang. Wah, warna putih, mantap. Di sini ada truk molen lagi teman-teman. Wah, keren. Di sini ada mobil bulldozer teman-teman. Coba lihat. Wow. Wah, berat. Mantap. Sini ada bus tayo, rodanya hilang teman-teman. Lihat, ini truk tangki teman-teman. Mantap. Lihat, sini ada truk molen lagi, warna biru. Wow, keren. Wah, sini ada truk tangki Coca-Cola. Mantul. Wah, truk sampah. Mantap. Ini bak sampah. Wow, keren. Sini ada mobil sport warna kuning. Wow, mantap. Sini mobil ekskavator lagi teman-teman. Wih, keren ya. Wow, mantul. Mantap betul. Mobil box teman-teman. Mobil box lagi. Sini mana lagi ya? Wah, ini truk molen teman-teman. Wah, ini stikernya udah ngeledek teman-teman, basah. Oke. Wah, truk pasir teman-teman. Wadidaw, truk pasir. Mantap. Sini ada trailer teman-teman. Wah, copot teman-teman.
pasang lagi. Wah, wow, copot lagi, pasang lagi. Mantap, simpan. Wah, jatuh. Wah, coba lihat, masih banyak ternyata teman-teman. Wadidaw, di sini ada mobil Formula One teman-teman. Wah, di sini ada Formula One lagi warna hitam. Keren. Di sini ada pesawat tempur, jet tempur. Wow. Wah, di sini ada jet tempur lagi. Wow, mantap. Wah, lihat, masih ada teman-teman. Wow, di sini ada truk gandeng, dan gandengannya itu ini dia, ini. Wah, wih, truk gandeng. Nah, oke, taruh sini. Wah, di sini ada tangki Pertamina. Wadidaw. Di sini ada truk kontainer ekspedisi. Wadidaw. Wah, di sini ada truk pasir teman-teman. Wow, mantap ya. Wih. Wah, mantul. Simpan sini. Wah, ini apa ini? Taruh sini dulu. Di sini ada trailer teman-teman. Trailer. Wah, panjang sekali. Coba lihat. Wow, mantap. Kita simpan sini teman-teman. Wow. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Coba lihat. Ini ada mobil monster teman-teman. Wah, di sini ada remote controlnya teman-teman. Coba. Bisa nyala. Kita coba. Wow, bisa nyala. Sini dulu balik. Wah, tidak kuat teman-teman. Mantap. Wow. Keren. Oke teman-teman, mainannya sudah kita kumpulkan semuanya. Banyak sekali. Wah. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Besok kita jumpa lagi ya. Dadah.